Kristo din muti amen enta de boni ekoso wa wiye bremu enta de boni na ekoso wa wiye bremu Awurade enhyira mu nyina wo baso na wa hye Awurade enhyira adofo Kristofo medentia ye no free na Awurade Yesu Kristo ho tia mu nyina papa no masofo ho monkoso wa Awurade adwuma mu da mo bre enye kwada Awurade enhyira mo pa enta de boni ekoso wa wiye bremu onse Jerusalem na Christianity esha ase ewo Jerusalem na mi hu se Jerusalem obi asha trouser ama ne ntoma gu abonte 7 mpoku ya de gu abonte di wura Jerusalem da bin sida and now my Ghana atiatese and na modern Christian you are Europe country atiatese Erade mo wa ye no won hye ye de ne ehunu no kore no Bible se wo hunu no kore na kasa be ye odehye no kore na kasa be ye odehye enti ya pen so amu ye senyamsom wa komam nyamsom wa komam nyai ose na brane reba na duru sa no kura sori fo no be sori agya ne wo honhom ne nukura mu enti honhom ne nukura mu ne yesum Awurade enhyira mu nyina yam chere ho ye behwe asem bi wo 1 Timothy 2:9 that be 1 Peter 2:9 sorry 1 Peter 2:9 atifia sam wo se Christopher pa ye nokura Israel hallelujah Christopher pa ye nokura Israel adenti na Bible kasa se Christopher pa aya no kre Israel adenti na trosam kasa se Christopher pa ye no kre Israel adenti na trosam kasa omonta de hyemo mabrabo musuban mi hu sa Jerusalem nipa atima panitiri ho no odi wura Jerusalem and antele na Pentecost for call Jerusalem omo call Yesu Kristo ni kurom Israel na lady ba ko na o ka kire me se ebra wo wura Jerusalem no anka ni wura ya fini duku no mu se hey ahai ante sa o ahai ante sa ukurom ya nyamsom freedom enebi nka bi asem ebi ntimi nka bi asem wase Christopher pa ye no kure Israel eti Kristo ni a obeji Kristo adi pa wo ya Israel ni pio no a obeji Kristo adi no utimu sanenta di sem ni suban na no kasa nenta di sem ye wusa nipa wo ye Kristo ni na dress ye ko hin ba nta de boni atiatese e wo nyame fie Christopher pa ye no kure Israel o se na mo de mo ya busua wa yi won ahena sofukuo oman kronkron oman ya wafa ya aya ne de Samon kan de ofre mu firi esumba ne han a eye nwanwan mani yon kire mo akane na mo nya oman na afa de mo ye nyankopon oman mo amanya mobrohunu na afa de mo nya mobrohunu praise the Lord. Enti obi ba jo Christianity a Bible say mo de mo ya busua wa yi won ahena sofukuo mo ya abusua wa yi won onka wiase hu biem obi ba jo Christianity a onka wiase hu biem o mo na bra bo se de wiase fo ye de ebo o se na mo de mo ya busua wa yi won ahena sofukuo o man kronkron o man ya wafa ya aya ne de se mo nka de esumba ne han ayenwanwan mani yon kire enti ya bu ahena sofukuo ya yo man kronkron Awurade ayi won aya me ya so obi bedi Yesu Kristo achia na brabo ni suban dada no enta de boni ya hye bia jai ani ya wo hye ni kan da wasrem fefefe obi hia wa enipa be satan betima se opeda kro enta de boni a ewura nyame fie enen sorry bebre wo hono ma yanka dressing ho ya tam stable ni de e abo ana preach Isaiah 61 verse 1 na wasaba Psalm 23 na wasaba Psalm 25 nipa no asum ye won hene na Bible say ebra ni bekwa wie ye nipa asum ba ye won hene obadane akotie anansesam osemo ye busua wa yi wo ahena sofukuo oman kronkron man ye Awurade apa wo na ode wa ye ne de samon ka de ofre mu firi eba esum no ofre mu firi esum ba ne han ye nwanwan mani yon kire ene uhunu Christianity na uhunu wiaseni ya nyina ya tuwa ye de afra ene Christianity akoye wo hye ni pana wonya da o se na mo de mo ye oman a wo yi wo ahena sofukuo enti obi babaji Yesu Kristo adi a onkunkuru tim ni mu no Bible say ye bo wasuwa o kan sofo ho wa brabo ne usuban no e kan asofo ho onta di hyem emi ye so wo Kristo ni enti we Philippians 1:27 na wo se ma wa brabo wo bon emfata Kristo na sem no
so de obi a your mentor ndi ye hwantade a ekoso ewa wieye brem Bible antade Awurade hye ye say ye nhye ye 1 Timothy chapter 2 verse 8 1 Timothy 2:8 I'll say asori mo brabo asori mu abrabo Yesu Kristo de ahye ye say ye nmo enen se wunu bebre ni adane akotia na nsesam obi wo ho ma ye wu firi ye funu ba ye atade be na na hyew unni mu nyansa nche asafo Awurade unni mu nyansa enche ye na Awurade Yesu Kristo obo ade no unni mu nyansa nche no Bible se bra na Awurade bo Adam and Eve no mo edi turo mu ho no opam ntade de ma won enti bra mo ye bone no mo da daja kora no Awurade sa pam ntade ye de esan de hye won nti sanse wunu na ya mo kan mu njai ana ye wu firi ye funu mu ba ya tade be na na hyew ye be fa ntade wa asasi so ye wonyame ma ho no ye de nyansa koma ahye wo mu ye de nyansa ho ma ho ahye wo mu obi ye tailors o mo pam ntade papa de manipa o se asori ma brabo ye mo ena ye mo dressing so fo mo dressing so ena wo kon sorry bebira ye preach about repentance dem mo dressing ye mo so o boss wa asafo ni begu o boss wa asafo ni be de ebegu o se asori ma brabo enti mpase mbale ma bom pa ye man nyina mansa ehwo tie so abufu ana chinyigi ambam obema ne be ma ne nsan so no no obi ayi agu 10 tadia basa no wajira tiri nwi se kusu Bible se wo jira mi utiri kusu an shama ni monyam kwabna ne a Ghana ni bawo obaba wo no Britain Belgium na wa twa rasta no odinam o senti mpasa mare ma bom paye ema nyina mansa ho tie so abufu ana chinyigi ambam sanso na mansa tadia se o dress se wadwini mu da ho o dress se watade na ese Kristoni mansa tadia semfa ani ewu ade ane adwini mu tie enkeka wo ho enye mesawo ana sika hye ana anwene pa na tadia wo buo mu na ebom nyuma pa esema wo yinyam so mpaye de ekire hallelujah mansa tadia se emfa ani ewu ade wonim se awiye brem antichrist ni ye na dwuma do digina maso pa odigina maso ansa na oba ne beti ebe dress ya wi obewura Sunday mu no se start asore 10 ya na ekobo 11:30 makeup si ahodo obeye Allah se obehye no ene aniam odi be yi na ni achi no ya start asore 10 ya 11 no oduru ho wose mansion tade esemfa ani ewu ade ane adwinimutie wo dress se wadwinimu ada ho enkeka wo nyamosawo ne mesa wa bobi nti wonya na dwe so be kataliti so woni wa so firi mrati wa mpai bompo ya chiwade Proverbs 28 verse 9 ena ya nya sutie mawurade asem biem ya nya sutie emfa mawurade asem osidi oyi na so firi nyame asem ana ne mra hompo no ne mpai bo a wo bompo ya chiwade nya mesa wo anasika hye ana nwene pa anantade a wabuo mu na emom nyuma pa esema wo yinyam sompa ye de ekire onyinyam som nkire na emom wo yi dress wo kire se wo ahode modern Christian dress tantan na ekoso wo weye bremu enti na asafo na fuura asafo no afuura na ogwama Yesu Kristo no obeba ba betutu abetu ahotefo wasasi so obaba betu boturo bojosofo ye de ewo Zephaniah chapter 1 verse 18 na wo say meba betwe mapoma ne wona wo sha na fom tade nyina so meba betwe wona so na de won nyina bekwakogu wo sayemu Awurade kuma fode ye da no metwe mapoma ne wona wo sha na fom tade ye won tade bi o edwamanfo tam sister John na je wo kra nkwa run for your life awe ya bremu no ya mpire obi die o wakasa prewodi ye sa wodi obi si woni so a emboa o se mansion tade semfa ani ewu ade ni adwinimuti ankeka wonya mesawo Yesan ko 1 Peter 3:3 hono ye Peter so asomafo no a wo mudi Yesu Kristo achi o mabrabo o manu mukasa ekire se o mo ye Yesu Kristo asuafo
man of God, why na asoma wo, why na afre wo? Ah, wo ye wadwe so be ka no kora yam to correction, why na asoma wo? Dey honhom na control wo. Ah, yam modress so wa asafo nim no. Obi timi shatare na sere mu nyina gu ho. Na odi abetra wo ntimi nka. Ana nyame som wo akoma Mark 7:21. Wo se wo nipa wakoma mu na adwemboni firi ba yere fasam adwamansam ne awudi sane akoro no sam. Sa ne ma we wo nipa akoma ma nyame wote wo. Wo de am obi na dawo. Na tu dressing ne fra. Ana me ba we dia me wo no Belgium, me wo no Britain, me wo no Canada. Ana Barbara de onim sata de tenten de Barbara de wo mpe. Wa sha wo matocho. And you want to make heavy because the born in the atete no. Bible say heaven na ye kono. Yesu Kristo ye born asem ye no. Bible say na tade ye nanim pam ye. Ye nwene fini suru be si fom. That ye Yesu Kristo sue ni ye tete ye mane wonyam sum. Odo be toto abrofo ho. Bro ni de wo se nyame ni ho, there is no God. Wo se God ni ho. Desire wo sawa wo ba wo US, Italy. Enti na brabo fini abrabo tantan ya de tete nkura no. Won chiro mu Christianity a obedi o mabro. 1 Peter 3:3. Wose mama mahyehyɛ de anya honam ani de mesa woni sikahye ananta de hyɛmu na ebo mama no nya akoma mu nipa a wahinta honhoma adwo na ye kɔ honhoma adwo na eye kɔ honhoma adwo na eye kɔ mu eno na empro eno na ne boya din Nyankopɔn anim saa na tete ma konkora wode wo ho to Nyankopɔn so na hyehyɛ wo ho saa na wo bra wo ho asem a wo nkunu no na dressing kuranti ba ma hia oba kro ntimi wo pele wo pese wo ware no wo ntimi ne nka pen ho asem wo ntimi ne nka edon ho asem because what hyehyɛ ne tiri so efiri ne tiri so besi ne na sika hye gold wo si ne so gold to wo muni kunu ofie ho ta de shop bone ba ma no beto eyelashes o beto mowere o beto trinwi o beto makeups nkwa bia be se 200 pounds 300 pounds 300 kilos ti ba ma no wontimi mmobra wo fie ho wontimi mmobra o wia no wasan jana si ho minua Satan na se wakomam wo se ma konkora wode wo ho to awrade so no wan hyehyɛ wo ho saa o obra wo ho ase ma wo nkunu no wan hyehyɛ wo ho saa wan hyehyɛ wo ho to you Matthew 13:41 na so woni baba na basoma na bofo na kobobo si ntwidi ato ene wona adi nsamoni nyina firi na henie ni obabobo si ntwidi ato ne wona adi nsamoni nyina ayedan afiri na henie no de wakogu ojafono no nim ehwo na osu ni so kyerɛ yewo ana me de ma hye matade me kan kyerɛ so obi ntumato su ntwidi ya ba ma na nya akono amaw entade bone no wodi gina ho ye worship unsira mu nyina na guo unofo ntam nyina na guo no ana eda mekosuru ho mede matadi bekita mekwa kodi Yesu achi o paradise tromu ho oje wo ho anyeye because on tade be kwa to bofo sintidua on tade be kwa to Peter mu pisintidua nti oje wo anyeye atade be na kita wo bonsam de nko wo de akoma prima atade na de awura wo enti Romans 2:5 wo so akoma de ne akoma wo prim nti wo aboabo abufo de ba ufisa ma wura na wo hya no ba ya awura kosida brother na twitwa ne ntade am wo hya atade na supporter nyina huhunu tade boni agina ne tikuso ahya asomade omu asafo awurade tade boni na ekoso wo we ebrem ye mo bia atam so enkanka ni Europe ye mo bia atam so ye janyam so nipa na banya ayi wa ba betena sore no ho ne de ye se anyame na de na ba praise the Lord jane life mano jane life mano ye hwa sembi wo Jeremiah 13:22 Jeremiah 13:22 wose na se wose no wakoma mu se de enti na ye ni watumi ya wo mu yo bebrentia na wayi watade en hya se adi hallelujah na se wose no wakoma mu se de enti na ye ni watumi ya bra ye da na support agu abontene won se watwa binti wani na ho na se wose no wakoma mu se de enti na ye ni watumi ya mitinyame fie bone adogro me mitinyame fie bone afam ni padua nyina domum wo mu yo bebrentia because u je hutum sa de wanya bone ma enti wo ma wo mpa ye se nyame okokuru na bibia di nkyerɛw
anaza wo mo na timi firi saa de anim sister na ti ase ma honam o ti ase e de ma honam wo se enti wo se ne wakoma mu se de enti na ye enu atumi ye wo mu yo bebre enti na wayi watade ye hya ase adi na wa hya wo nantini yaw Ethiopia ni betima sa kira ne wedie ana osibo betima sa kira ne ho nwere ya na ani amonso mo betima ye papa o wisu ya na afenta de bone na ekoso wa weye bremu ta de bone Exodus 28:7 na wase upam tade na maninya matire mienu ato ano wakasa pam no hands tell ni tie haye wakasa pam no hands ma obi hye ana me ye Kristo ni cartons di minim ho kora ye odwuma ye mo adwuma de stamo nim ho kora obi aba wa pam mini di amano o so cartons oboa agro bi na wudi sura hini e free Yohane suboni subesi nde sura hini ye anibra so na wana ni abere fa na ne de so to your 1 Corinthians 10:12 say de ye se wogina wo hwe ye ne wanwe ase ye wo se wo de wogina ho sister bra ye wo se wogina ho Kristo ni Bible say hwe ye ne wanhwe ase o se no wakoma mu se de anti na ye ni matumi amumu ya besoa me so wo mumu yo bebrenti na wayi watade ye hya ase adi so for board dress so na wadwa da so for be preach dressing no na de preach yankoye da obeka dressing ho asa nhira ba ye de ba ne de oh na de koye o da wo ho ate o ka so be ya wura kosi da Isaiah 47:7 wonya awura mfa kosi da o mo wi na wo hye de ebewu na wiye no ba ya mmobo awiye no ba ya mmobo tunim sa de ne nya kan so obaye sister ne ba ye bra ne ba ye onya awura frankosi da enti ne ba bebre na sugu awurade so fra me awurade eso wanya de mase Luke 6:46 anda na mo fra me awurade so de na dwobo mpaye fra me awurade hu ya mabo ya nkrata se ye sikasam enne bebre de want to people so enkrata bebre de na ho ato abrochire passport so enne awurade kai me mama nsanka me passport we mama nsanka me nkrata mama nsanka me ni onyam ne on shisha awurade asema chiri kwan wa pa awurade asema chiri kwan wa pa awurade asema to baabi you Psalm 119:9 na Psalm 119:9 was said na brand ye de bete ne ho enya wi o enya laka enya koke dia na brand ye de bete ne ho sese obehwe awurade asem se de si ye de esitie awurade asem de betimi ate wo afiri wi na wo nom no awurade asem de betimi ate wo afiri sister ensa na wo nom no awurade asem twabi didie no awurade asem de betimi ate wo afiri wo ye wa asem bi o is that us kofo bia na omu ya Kristofo a omu pam ntade papa de manipa eno obi ya interest obi pamade a and ade na wo pam no ekom wode ne wato ne yefo no so obi aba wo ka tell se pam mini mame no mesro yi mi shape si wo mawaye me to so nti mesraw manem fete mi yankasa pam mini mame pam no hanse mame no o mompa yo ode ne wato kom so kom de wone ne manti no ba pam ya watete tela for ya dai ewo ho no ya watete interest for ya dai ewo ho a wo mo soma wurade wo honhom ne kuremu ene Kristo som no ya freedom and justice. Exodus 28:2-3 was saying na pam konkro ya ntade ma unua Aaron anibonyam ne feso na ka kire wona wo nyansa akoma a me di nyansa honhom ma hye wo mu no nyina on pam konkro ya ntade ma na onfa ni me ose na pam konkro ya ntade ma Aaron na onye no kronkron na oni me sofo hallelujah ka kire wona wo nyansa akoma me di nyansa honhom aye de ahye wo mu me di nyansa dia honhom na control hotel ani dia honhom na control wo anta ne bone a ekoso wo weye bremu ekoso wo nyame fie adadi aye bebre wo nyame fie ti sofo ne nim se o kari na nim a wo nim se o wo dom de koma Kristo eso ye wura nko a because your more dressing so wo ho ye sofo bi board dressing so wo abrochire hai e ma be so num ja asore no fa kire kopa wo nyina atew se mo fa nche me wate se won konkoro kasafa obi mu a won konkoro na sa patew we de eno na nkramofo busa Archbishop Duncan Williams no
nyame nkonkona fa mu akasa akasa wo man san kramo som nya som papa because omo Kristo omo fa Kristo na sam nya hye na wasafa akire wo a obewu nti wasafa akire akɔpa kyɛw na sa na ekoso wo ye bremu nkonkona kan asam san na no da. First Peter 4:17 na wase na brane duru sa atam woni fira se Nyankopɔn fie ba bia honom na pro na tete asɛye no honom na atam woni be firi na firi yam so kan ye ba wie na wontie asempa ne sɛ efi yam so kan ye wiase ni a wode wiase abɔ ne bo ahyɛwo na wɔbɔ wa ofra no sɛ wo ye tutu ni na wodina gina kwa wo gye amanfo sika entade bɔne a ekoso ebe wie wona wontie asempa ne sɛ yan satira yadwene bradu say my Ghana ya satira yadwene asura asafo urade bradu say ye de ani die e ma asafo urade ye de ani die. First Peter 4:2 na wose na honam mu bra asetena bra akare yan tena se ma honam biam o sa amre ye wawe ye bremu mu obi na adaw yan tena se ma honam biam de mom ye tena se ma Nyankopɔn apɛdeɛ ye tena se ade ma Nyankopɔn apɛdeɛ. Menuya wan hwe ya bonsam be hwia wode na ada bebre o hwia ni power we ye bremu na hwia no nyasa wo hwia ofitia no hwia praku eye nkakran wani baba ho so no na wo ye ne dia na aye nyina ye nyanya memba hwan na ye perfect. 1 John 3:5 wase mu dia woni so yini wodi so be so abone ni mu obi oti Kristo mu no wanya bone obi oya bone no ohunu na so nya da oni no na de oya bone ni firi bonsam man kuma mu obi na adam na de oya bone no o firi bonsam mu obi na adaw mu obi ya na adaw mu obi nkyerensem enwu wasum mu obi ankyera wo se wo dress se ayi fikasiam abawo a wonya kunu mu obi na adaw aho offensive dressing mu o eye suban you have seen be Proverbs 7:9-10. Hallelujah. Menuya ebradu say ya fere ya bofo no wate fere ya urade fere ya safo urade wate ya mfa buo emma no ya kwa so te se party eya na ye mawreho obia wona style opam bitimi pam na ne brazil nyina gu aboto ba warefo because obia money chanso oya asori na bu because oya obejai kofoforo ndu bone chanso a obejai asori no babasia anase mame panimu otimi dresse okoto ye na nda wani hu nyina gu adan ani yafa kristosom adufode adan yafa kristosom say ye ne akasa ya dia oduma kuma bia be hwie ni moja to agu se kristo ne yesi ye hwe na sua no dia yama ya bra bon fata no. Proverbs 7:9-10. Wose na bra dia resa nwumra no anajo konkon ne esum mu na hwe oba bi hia no na ofira dwamanfo tam na koma sene wagija na so asoro. Hallelujah. Wose na hwe oba bi hia no sa oba no na onim Kristo anso dwamanfo tam no na abawura nyame fie dwamanfo tam no abawura nyame fie. Wose na oba bi hia no ofira dwamanfo tam na koma sene sa nkofo no makoma sene o wagija na so asoro oya oba yaw. To your 2 Peter chapter 2:9 na wase awade na kasa nim se de obayi wona wode fere som na firi sohwem na wama watwe wona wantene na so ne titire no wona wode hunamachi wode ne ho ato ne to so wode ne ho ato na ho ofeso awade nim se de obayi wona wode fere som na firi sohwem na yemu awurade biam o ye de yemfa fere ensom asafo awurade biam yemfa fere ensom asafo awurade awurade nim se de obayi wona wode fere ne ani die som na firi sohwem na wama watwe wona wantene na so ne titire wona wodi hunamachi honam na wode aye ne dwankobia
oda kura won so daye ode honam wode oda so obekwa koye na dwuma ba na obetwa bia didi ne wada Sunday dura no odware ne ma no mu nyina no mu te asonda mu no mu tonko adi sofo ne na eda no je wa yemre because ono so akọ adwuma ba ono so akọ adwuma mienu o okọ ha ne ha ti wa yemre enti no nipa ne te asonda mu honhum bia mpusu no honhum bia nka no ena honam na ewuro church ti mu afuura ankasa wose na shoba bi sia no ofra dwamanfo tam na koma sene wagija na so asuro ne nantena ne fie sese wo moro no so sese wo dwa so otetantua nyina ena wo so ni mu na ofe na no na osane na ni ka kire nsa asundua fo de dam so ena na mama maboade enti na mefiri mi be hia woi oni ba ma ne da wo hia no wonde oni ne da atade boni enti na ba ma na ya ne se ne bo nya di ofu ankasa no ne na koda ofira dwamanfo tam enne dwamanfo tam na be wura nyame fie yansesa mfiri ho sofo suro so obebo so eda suro so obebo so because ninti obi ja asore ya osuro menua yo Jeremia 4:30 na wase wodi adubira keka wani wa se wo ye ohodan wa wase obitimi dressia na afi kura de wa se chimpanzee no wa esa katia na nimu nyina wa chese wodi bibibia ha colors ha blue ha red de nimu esa chimpanzee no de ba hu na wadi otimi so bonsam suban yankasa yansesa ebradu se ka no kura de kire wo ubegya ya sora no wajai onya already Yesu Kristo se man fra obi a want me ma menchen o Yesu Kristo afra obi a na wona wa ya ne dia so nya dia so ba yira da wo kondo nyame asam no kura mu obabi sia no fra dwamanfo tam na koma sene wagija na so asoro ne nantena ne fie sese wo moro no so wo dwa so ne tetantua nyina ensakuro ya hwehwe Kristo akiri kwan yie erenche na waba na so asoro wagija to your Proverbs chapter 1 verse 7 na was say rodi so ni nimdia fiti ase agimifo obunya nsa ne nkyerɛkyerɛ ne mutia nyame asam ne ba wagimi ni ntini obu na ne mutia ana nya saa ne yepirichi jimi wo mu unimu nyame ntia nyame onkonkron no onte wo mu na Bible say ma konkron wode wo to awrade so no obra wo ho ase said ya Sarah tie ni wura na ofra Abraham say wo ye ni wura no ena mi wura ye nka biem hani ye nka biem suida de ye nka biem akosi papa adua papa kwa me wo fa ye nka biem ayira firi nyame fie nti sofo suro so obaya da obebo dressing so kankani abrochire ha Europe ha ebi a wo Italy ebi a wo US amma obra se de US fo obo na urade ba be se kuro no oba be se ba bibia amma obra bia wo Britain mo obra se de Britain fo obo wo bra bo obra se Kristoni bo obra se Kristoni do you Matthew na ya hwa se bi o Matthew chapter 3 verse 12 ebra no suboni Yohani pretty wampo ano no Jordan ho no na sudi fo no falasifo ba no wose mususu kan mu bebre se ye na jane Abraham obitimi kan mu sasa safuwe na no so na baaye enti o mu awurade bra ni timi dress wakwa to suit na na se wakoto trouser no ahye ne bra no senka ne size wo ye medium onyi da obeyi small na ne hom ne ba ma shape nyina yi na agina ho o da wo ho ufi se ma no mo pe wo suban ne de wale sachira wadwene Matthew chapter 3 verse 12 wose na ni onu na ni musu apa wakuta ne nsam na obepra aproye ofita na waboabo na yuo no agu asan so na ntata no de odi eja enum da behye eti sofo ni nim se enipa besa 500 na eguna safo ni wo no wanya dom de koma Kristo obepra aproye ofita na ntata ntata bebre na egu asafo ni wo because omo brabo omo mu ade omo mu nyame asem omo fa ni die ma nyame asem omo bu sofo ni che nyame asem omo bu sofo ni che Kristo
ono na ni musua pawa ni musua wakuta huwam wo oba be huhu so na wona woye ne dia no ode wona ko heaven na ntata ne dia wode gya enum da be de ebe hye no eti kano kona kire nipa no nsa kire firi na kwa bone so na won nsa kire and trouser she bitimi sha trouser no de akogina anyame fie na wa boss bet kwasi ada o na wo gina wo ye shira wo asafo ye howa honhum be na control honhum be na ye omu adwuma na wona ba na sister we de ono de on shebia na wona ba saman so ba sa na ba ye emu honhom awura eti wontimi nyae da ose ono na ni wusu apa wakuta ne nsam na oba pra na proye ofita na ntata ne de odi wogya enum da be hye no odi wogya enum da e ba be hye no Arrange na Kristo aba entade ne boni ekoso wo oman Ghana entade boni ekoso wo ye bremu no wo kana nipa no wadwa wo kana nipa ne buafu Matthew 15:7 wase nya twomfo dis Isaiah hye mo nkom se wo mind wona no fafa na dimi ni wona koma de atwe firi mu ko achichi osore mekwa oye ye shira wo no oboa ode honam na gina honom no enti wonza anwom to na woto ni nyina no empusu nipa no unmu bia engu nipa bia honam Romans 8:8 wase wona wo honam no watumi nso nyankopon ni da nya de so betima so Kristo ni da because one will be the that or the theology and what they that war and what you wo here Amos chapter 5:23 now was say you not onyon to agye ni firi me sokọ bra na ebo organ wo ho or bra na e bodwe tai wo ho no adwaman na ahya ne so hunhunfi na ede ne dokro hunhunfi yesu wo so be the dress and tan ba ho no or tafere na no adwaman Jamai ekoso bra na David wo bosankuo no Bible se na awade honhom wo no so ntino awon bone kuponkura no ai wo so ho no na ni nyina akọ 1 Samuel 16:14 bra na awon bone wo so no David de nsa bosankuo no kwa na ekọ an instrumentalist bebra ye dwamanfo oso ono na ni musu apa wakuta ne nsam na oba pra aproyo ofita na ntata ne de wodi gya enum da bede ebe hye no ntata no wodi ogya enum da bede ebe hye no tofu nim se wanya dom oye nyame adwuma 20 years ni wanya dom enwura nko a because your mod dressing what time stable na ho your quotation ye quote ho Jeremiah 29:11 minimum adwenko amedwen ho Jeremiah 33:3 so from den ya dan maje osoma eye nyame asam yampo osoro ni asase betwa makoma asam de ntwam da eye nyame asam na mo kan okora tira nipa no na won satira fi na kwambone so kan okora tira nipa no ya brane ya bre second last quotation be you know 2 Corinthians 11 2 Corinthians 11:13 Abradu say ya satira ya dwini o ye be ya nwuna ya nwuna ye be ya hyeso ya nya hye ye Lucifer dia dia ene ya nya asafo ni ntena fie say ya nya Lucifer dia na se ye pen kwaje ama ye kra ya nya ye kra kwaje ho adwuma mani wo kra bro mani wo kra bro honam na wo feedi no 2 Corinthians 11:13 osomafo Paul ebra na otetete nsori ni wie ye no na onenam won so na otu wonfo Korinto fo otu wonfo Ephesians fo otu wonfo Romans fo otu wonfo otutu won nyina afo enti no wo be 2 Corinthians 11:13 na was se nipa yi asomafo atrofo kofo bebre ho no ma omo dane nyame asem ye bi won se bi asampakafo e bi atrechirefo omo dane nyame asem ni butu was se nipa yi asomafo atrofo adwumayefo na adafo adwumayefo bone na adafo odane won ho yese Kristo asomafo enya nwanwa efise Satan na rampo dane ne ho se han bofo enti se na somfo dane won ho a enya ade a nwanwa efise Satan no so dane ne ho wose enti se na somfo nso dane won ho se tenene asomfo a enya de kase biara na ebe wie won se de wonwuma ye de esitie Satan na nkasa ye ne ho han bofo o
wan hwe be wia o sister wo suma urade ya wura honhum wate o se bra ne reba ya suma nyame wa akoma mu nko a o honhum ka ho o so obi ni Kristo honhum a onya ne dia Satan na kasa ye ne ho han bofo ewia nipa wa we bremu wo se anya nwanwa o efinasna na somfo so ya atrofo asomafo to atrofo o wiase mu obewia o se heavy bia ni ho obewia o se about your pretty repentance kura twam obewia o se yesu ma ya kura kan wasem atwam obewia o se dress it anyhow de o kura bo ho naked fa bra sori nyame de onke wakoma no nko na ope obewia wo ya asomafo atrofo ezitana somfo so dane wo ho ye eya setene ne asomfo a enya de kase o enya nwanwa 1 Corinthians 11 verse 5 for now ye hwa ade bi wo ho enne emma wura nyame fi ase be kata ye tiri so no den ma ye 1 Corinthians 11 verse 5 me bra ne ya break oba so na wa share message no ready enhira mu nyina 1 Corinthians 11 verse 5 wo say no ba bia ore bom paye ana o hye nkom na ni tiri so da ho no oni ni tiri ni na te se wa botikwa oba bia ore bom paye ana ore hye nkom na ni tiri so da ho no oni ni tiri ni na te se wa botikwa na du kwa yira firi wo kwa ya afrafra ye woni emrewafo be se num no mabo na mma ya ne de ono odi du ku ya dai obere ba bia ore bom paye ana oba bia ore hye nkom na ni tiri so da ho no oni ni tiri ni na te se wa botikwa na se ya oba ni wu Ose na so ban kata ni tiri so a ene ma ni moti kwa nso e na se ye oba ni use otwitwa ni tiri so na se wo yi a ene on kata ni tiri so no obere ma de ense se wo kata ni tiri so efise wo ye nyakopo subani na ni monyam na oba de oye obere ma ni monyam bebiri ada ni nyame asam de abutu wotimi na ni nyame asam o e ma ne wa bra bo nya peda wan kasa ten na wo ne kyerɛ sam nya pe eno ye better ya butu nyame asam no se tirinwi no awurade de ama esen kata so na utirinwi na adenti na okan ha so se wo fare se obekata utiri so de na etwitwa utiri ni yisa kola ada no de wonye enen kata so afiri nyame fie ya kan wasam kora bio because of one na eda na ko kan wasam a ahwa enipa be ba asore no ye nya sika company de atua dan ka no so banka ta ni tiri so a ene ma ni moti kwan so na ye oba ni usa otwitwa ni tiri so na se wo yidi a ene na won kata ni tiri so na obare ma de ense se wo kata ni tiri so efise wo nyankopon subane na ni monyam na oba de wo ye obare ma ani monyam na emom o se na oba mfiri oba ma mu na emom oba mfiri oba ma mu na emom obare ma na ofiri o se obare ma mfiri oba mu na emom oba na ofiri obare ma mu na enya obanti na oba obarema na emom obarema nti na oba oba enu nti na esese oba nya ni tiri so tumi ya nkata so abofo nti lady ya na me kana sem sister ya na me kana sem ne nyina na kwa asore wo se wo wura Jerusalem no onsa oba asore o nkata ni tiri so but oduru wo so fa duku sha na yim nti na Yesu Kristo Peter kan wasam se Christopher wo pa ya no kura Israel eyin na akwa se Yesu eyin na akwa se Kristo ni anase Israel ni ba ewura nyame fie na on kata ni tiso ana duku ntetene ni mu odi ya janse hunu ne keka na Kristo ba beto sachira wadwe wate janta de bone ne hye de dubre na odi keka wani na abanya sad in fact eradi sha no mo awo me no obo mpaye ososo he ya da wase eradi ya saudi konkura ni wanyam wasam na bo enta de bone ye koso wa ye bre mo ba yi ye kokko wo bo ya tan wabayi yakokko na Awurade wayi atan ewo wasem mu boa ye netifo wasem nante na obonefo na anane han bofo anwia yen ye na wase wo Yesu Kristo di mu nti amen Awurade enhyira mu nyina onhyira mo onpagya mu firi adom nko adom Awurade amwa mo ewo Yesu Kristo Nazareth ni din mu erenche na Kristo abasiesie hu sie Awurade enhyira wo amen